Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment. Bapa Surga, kami bersyukur untuk saat yang indah ini. We welcome your presence this evening. Menyambut hadiratmu pada malam hari ini. Remember, my dear children, Ingat anak-anak, I chosen this place. sudah memilih tempat ini. My presence is here. Hadiratmu ada di sini. I know even you are in your mother's womb. Aku mengenal engkau sejak engkau dalam rahim ibumu. I know where I'm taking you. Aku pun tahu kemana aku akan membawa. Your future is in my hand. Masa depanmu dalam tanganku. I will bring many to this place. Aku akan mendatangkan banyak orang ke tempat ini. Many of my children, they will come with the broken-hearted, they lost direction. I will bring them to this place. Banyak anak-anakku yang kehilangan arah, yang hatinya remuk, aku akan membawa mereka ke tempat ini. I will comfort them here. Disinilah aku akan menghibur mereka. My children will receive direction from here. Anak-anakku akan menerima pengarahan dari sini. Many of my children, I will set them free in this place. Banyak dari anak-anakku akan kulepaskan di tempat ini. Many things I've already taught you. Ada banyak hal sudah kuajarkan You kepadamu. have trained well. Engkau sudah terlatih dengan baik. You have taught well. Engkau juga sudah diajar dengan baik. Now it's the time for you to fly. Sekaranglah waktunya engkau harus terbang. Prepare your heart. Siapkan hatimu. Many of you Banyak di antara Anda are ready to move. sudah siap untuk bergerak. Don't look back. Jangan pandang ke belakang. The devil is coming. Iblis akan mendatang. And he's trying to stop you in many various ways. Dan dia berusaha untuk memberhentikan Anda dengan bermacam cara. No matter what happened, Apapun juga yang terjadi, don't look back. jangan toleh ke belakang. Once you put your hand on the floor, Begitu Anda menaruhkan tangan Anda pada mata baja, you should not look back. Anda tidak boleh menoleh ke belakang. Because I am with you. Sebab aku menyertai I'm engkau. the one faithful who are calling you. Aku setia yang memanggil engkau. If I call you, Kalau aku yang memanggil, my grace will be there for you. kasih karuniaku ada atasmu. If I call you, Kalau aku memanggil engkau, my presence will go before you. hadiratku berjalan di depanmu. My glory will back up you. Kemuliaanku berada di baris I will do belakang. the better for you. Aku yang berperang ganti engkau. You will see the changes. Engkau akan menyaksikan perubahan-perubahan. Many things is breaking your heart. Ada banyak hal yang meremukkan hatimu. I'm seeing you praying and interceding for this nation. Aku melihat engkau berdoa dan berdoa syafaat untuk bangsa ini. Changes will come. Perubahan akan terjadi. There are so many challenges, my dear brothers and Ada begitu sisters. banyak tantangan, Do saudara-saudara. not worry, my dear children, Jangan khawatir, anak-anak. but you will gain victory. Engkau akan berkemenangan. I will never put you down. Aku tidak akan pernah membuat engkau itu gagal. You will take the city. Engkau akan merebut kota. You will conquer this nation. Engkau akan menaklukkan You bangsa. will fight the devil. Engkau akan memerangi iblis. Do not worry, the Lord says. Jangan khawatir, kata Tuhan. Many will come here and they will heal. Banyak orang akan datang ke sini dan mereka akan disembuh. Many will come here, their life will be Banyak yang akan transformed. datang kemari, hidupnya akan ditransformasi. Father God, we commit this meeting in your hand. Bapak Surgawi, kami serahkan kebaktian ke dalam tangan-Mu. From the beginning to the end. Dari awal sampai akhir. Father, we welcome you this evening. Kami sambut Engkau malam ini, Bapak. Without you, we are zero. Tanpa Engkau, kami ini zero, kami nol besar. We need you, Father Kami God. sangat membutuhkan Engkau, Bapak. Minister to us. Layanilah kami. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang We dihebat. want to say, Dan setiap kita berkata, please be seated. silakan duduk, saudara. I bring greetings from Tabernacle of Holiness. Salam dari Tabernacle of Holiness. Praise God. Puji Tuhan. I think it's good to be here again in the midst of you. Saudara, senang sekali ya bisa berada di sini di antara Anda sekali lagi. Please take me to the book of Romans chapter 8 verse 30. Saudara, Roma. Roma 8, chapter 8 verse 30. Moreover, whom he predestined, this he also called. Whom he called, this he also justified. And whom he justified, this he also glorified. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bible is very clearly says where we are from and where we are now and where we are heading to. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan kita ini dari mana, kita sekarang ada di mana, dan kita mengarah kemana. Bible very clearly is talking about our life. Dengan jelas sekali Alkitab menjelaskan tentang kehidupan kita. Our life has been predestined
by God. Nah, hidup kita ini sudah ditetapkan sejak awal oleh Tuhan. We are not accidentally here. Saudara, kita ada di sini bukan kebetulan ya. Your life is not accident here. Hidup kita ini bukan kebetulan. If God predestined your life, Kalau Tuhan yang menetapkan hidup kita, that means God have a plan and purpose in your life. berarti kan Tuhan punya maksud dan rencana atas hidup kita. If you believe, say amen. Percaya, bilang amin ya. Amen. Oh, so many of them never believe. No amen there. Yang lain yang nggak bilang amin, masa nggak percaya, saudara? Amen. Amen. I think amen. Praise God. God has predestined our life. Whoever's life God predestined and God called them. Saudara, siapapun yang ditetapkan Tuhan kehidupannya, itu pun Tuhan yang panggil. I'm going to show to you today how the called people look like today. Saudara, saya akan tunjukkan kepada Anda ya, orang-orang yang terpanggil itu yang seperti apa nih modelnya. If God have called you, Nah, kalau Tuhan yang memanggil kita, God will justify you. Tuhan membenarkan kita juga. Whoever God justified, Dan yang Tuhan benarkan, God will glorify them also. Tuhan pun akan memuliakan mereka. Darkness will cover the people. Kegelapan akan menutupi bumi. Prophet Isaiah is saying this. Nabi Yesaya yang menubuatkan hal ini. Gross darkness will cover the people. Kegelapan pekat akan menutupi manusia. The glory of the Lord will be shown upon you. Tetapi kemuliaan Tuhan akan dimunculkan atas kita. It means if God called you, God have something in our lives. Saudara, berarti kalau Tuhan panggil kita, Tuhan punya satu maksud tujuan untuk hidup kita. I'm going to show you from the Old Testament certain things. Saya akan tunjukkan dari Perjanjian Lama beberapa hal, saudara. God called and God chosen people. Tuhan itu menunjukkan ada dia punya satu bangsa yang terpilih. God bring them with signs and wonders. Tuhan itu membawa mereka dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Two different kind of people. Ada dua jenis manusia. But all of them, they called and chosen by God. Tetapi mereka semuanya dipanggil oleh Tuhan. Whoever sitting here, Siapapun yang duduk di sini, your life has been predestined. Kehidupan Anda itu sudah ditetapkan sejak awal. And God called you. Tuhan memanggil Anda. And God choose you. Dan Tuhan yang memilih Anda. You are the handpick of God. Anda itu dipilih oleh Tuhan, itu dipilih satu-satu gitu ya, bukannya semassal. 7 billion people in the world. Ada 7 miliar manusia di bumi. God give invitation for the kingdom of God. Tuhan kan memberikan undangan kepada mereka untuk kerajaan surga. Not everyone accept the invitation. Kan nggak semua yang mau menerima undangan itu. Only few people they accept the invitation. Hanya beberapa yang mau bersedia menerima undangan itu. If you're sitting here, Nah, kalau Anda duduk di sini, it means you receive the call of God. berarti kan Anda menerima panggilan Tuhan. It means God choose you and God's hand pick you and bring here. Berarti Tuhan yang pilih Anda itu secara satu-satu. Now we're going to meditate something very important. Sekarang kita akan coba merenungkan sesuatu yang penting sekali, It saudara. is possible for all the people who are called by God can enter into the kingdom of God. Semua orang yang dipanggil Tuhan bisa saja masuk semua ke kerajaan surga. God's intention, God's desire for everyone, bring them into the kingdom of Sebab God. kan memang kerinduan hati Tuhan semua itu mau dibawa ke kerajaan surga. But what are the hindrances for the called people not to enter into the heaven? Tetapi apa sih rintangan orang-orang yang terpanggil itu sehingga mereka tidak bisa mencapai surga? Please take with me the book of Numbers, Bilangan, saudara. chapter 13. Bilang 13. Where here we see Di sini kita melihat, saudara, God spoke to Moses. Tuhan berfirman kepada Musa. Because God brought people of Israel from the bondages in Egypt. Sebab kan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari belenggu Mesir, kan? When they are under bondage, Ya, pada slave, waktu mereka sedang diperbudak di sana. God raised Moses. Tuhan membangkitkan Musa. God went and spoke to the Pharaoh. Dan Tuhan kemudian ke sana menyuruh Musa berbicara kepada Firaun. Send my people to worship our God. Biarkan umatku pergi untuk menyembah aku. And when Pharaoh tried to reject that, Begitu Firaun berusaha menolak, and God did signs and wonders to bring them out. Tuhan itu membawa mereka keluar dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Some theologians they say people who came out from Egypt, it's about 600,000. Some they say 1 million.
Saudara, ahli-ahli teologi bilang ya ada 600.000 jumlah bangsa Mesir yang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ada juga yang bilang 1 juta. Now these people, they came out from Egypt and drowned in the wilderness and about to enter into the land of promise. Nah, bangsa Israel yang keluar kemudian kan putar-putar di padang gurun, sudah hampir mau masuk nih ke tanah perjanjian. God spoke to Moses. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, choose 12 spies. Coba kamu pilih 12 pengintai From each tribe, one. dari setiap suku 1 orang. Send them to the land which I have promised to you. Coba utus mereka ke tanah yang sudah kujanjikan kepadamu. Let us read the one. Kita baca saudara ya. Numbers chapter 13 verse 1. Ayat pertama saudara. 1 to 2. Ayat pertama dan kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. 3. Ayat 3, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Dan semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Okay, what we see here, Nah, yang kita lihat di sini, according to saudara, the instruction of God, Moses sent these 12 spies to spy the land which God going to give them. nah menurut Alkitab di sini dikatakan Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mengutus ke-12 mata-mata mengintai. They are chosen by God. Mereka kan dipilih oleh Tuhan ya. They are handpicked by God. Mereka dipilih satu-satu loh saudara. And God, after these people sent, they went and spy the land. Now they come back. Nah setelah mereka kemudian ke-12 mata-mata ini mengintai negeri itu, sudah kembali lagi habis itu kan. When they coming time, Nah pada waktu mereka mau balik they lagi, brought a cluster of grapes and pomegranate and fig fruit. ya mereka kan bawa oleh-oleh ya saudara, anggur, delima, buah ara. Now these people are carry everything. Sudah dibawa semua kan oleh-olehnya. All these people are waiting. Nah semua bangsa Israel yang lain kan lagi nunggu. The moment these people, they saw the grapes and the fruits. Wow, they saw, wow, how big, huge, so nice. Nah begitu bangsa Israel melihat oleh-olehnya tuh buah-buahan yang luar biasa, mereka waduh luar biasa, buahnya bisa besar begitu, itu enak sekali. They are so excited. Ya mereka semangat sekali saudara. Wow, the land which God going to give us is really filthy rich. Waduh, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita itu betul-betul kaya raya. Heaven is not the way you think, my dear brothers. Saudara, surga itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Heaven is totally different. Surga itu beda sama sekali. Because that's why God is really concerned about so many things in our life. Makanya Tuhan itu benar-benar peduli dengan begitu banyak hal dalam hidup kita. Before God want to bring us into heaven, God really want to do many things in our life. Saudara, sebelum Tuhan membawa kita ke surga, saudara, ada begitu banyak hal yang Tuhan mau bereskan dulu dalam hidup kita. Those people are waiting for the report. What kind of report they're going to give? Nah, saudara, ini bangsa Israel kan nunggu nih laporan dari ke-12 pengintai itu. Let us see what kind of report they give. Coba kita lihat ya, apa yang laporannya pengintai-pengintai itu. Numbers chapter 13. 13, bilang 13. Let us read from verse 30. Dari ayat 30, saudara. That's right. Dari ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31. 31. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Look at these two different same people who are chosen by God. Saudara, mereka ini dua kelompok yang sama-sama dipilih oleh Tuhan. But look at them, two different group giving a different kind of report. Tapi kan kita melihat di sini mereka dibagi menjadi dua kelompok dan kelompok-kelompok ini memberikan laporan yang beda. It is important for you and me what kind of a message that we going to give to the people or to your children or to your neighbor or your friends. Saudara, penting sekali ya saudara, sharing apa yang akan kita berikan kepada anak-anak atau tetangga atau orang-orang di luar atau teman-teman kita. There is a objection, there are always obstacles, pressure, challenges outside for the people. Selalu di luar sana kan selalu ada tantangan, ada rintangan untuk mereka.
If they want to believe Jesus Christ, Kalau mereka ingin mempercayai Yesus if Kristus, the people want to see the victory over their life, kalau orang-orang ingin menyaksikan kemenangan atas hidup mereka, they're expecting something different message from you. maka mereka akan mengharapkan adanya sharing yang beda dari kita. But are we giving the right message to the people? Tapi sharing kita ini loh, benar nggak terhadap mereka? Our message to the people in this world is very important. Nah, saudara, sharing apa yang kita berikan kepada orang-orang di dunia ini penting sekali. First, Caleb and Joshua, they give a opposite message. Nah, Caleb sama Positive message. Sorry. Caleb sama Yosua ini kan memberikan laporan yang positif. Oh, we went and spied the land. That is Amalekite and Amorites and giants all over the place. Ya, kita memang memata-matai negeri itu, memang ada raksasa-raksasa di situ. But they never scared when they saw them. Tapi mereka nggak takut waktu melihat itu, saudara. They said, no, we can go there and fight. God will fight for us and we can inherit the land. Mereka bilang, tidak, kita bisa maju ke sana, kita bisa, karena Tuhan akan berperang ganti kita bisa menduduki negeri itu. One time, the whole Israel people, they was encouraged, stood up. Wah, waktu itu kan seluruh bangsa Israelnya jadi semangat, saudara. But the next 10 people giving another report. Tetapi yang ke-10 itu memberikan laporan yang beda. Oh, it is impossible, we cannot go there. Mereka bilang, nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa masuk ke situ. If we go there, we will die. Kalau kita masuk situ, mati kita. These two people, they say, our God is life. Nah, yang kedua itu, dua mata-mata bilang Tuhan kita hidup. But these 10 people, they say, our God is dead. Tetapi yang ke-10 sepertinya laporannya Tuhan kita tuh mati. But both also called by God, chosen by Tetapi God. kedua kelompok ini sama-sama dipilih oleh Tuhan. Why these two people can give positive message? Why these 10 people can give negative message? Kenapa yang dua memberikan laporan yang positif, yang 10 memberikan laporan yang negatif? These two people, yang dua ini, they are called one. mereka kan dipanggil, saudara. They know their God. Mereka itu mengenal Allah By mereka, spirit to spirit. roh dengan roh, By spirit. By dengan roh, experience. dengan pengalaman By sendiri, physically. ya, By physically. secara fisik, They by experiencely. dengan juga secara pengalaman. I know Diana. Saya tahu, kenal Diana. I know how she look like. Saya tahu rupanya, modelnya kayak apa. I know who is her husband. Saya tahu suaminya siapa. But I didn't know what time she wake up. Tapi saya kan nggak tahu dia kalau pagi bangun jam berapa. I didn't know how her house look like. Saya juga nggak tahu rumahnya itu kayak apa rupanya. I don't know how his behavior. Saya juga nggak tahu perilakunya kalau Only dia. the husband know. Hanya suaminya yang tahu. Because they have an intimate relationship. Sebab kan hubungannya dekat. Yes, they stay together. Kan tinggal serumah. So everything they know each other. Jadi kita kan saling tahu. Gitu. Many people they know God by outwardly. Saudara, banyak di antara kita yang kenal Tuhan itu hanya tampilan luar aja. These 10 people they know God only outwardly. Jadi yang ke-10 ini kenal Tuhannya itu cuma tampilan luar aja. When God says something, when God did something, they will be very excited. Begitu Tuhan itu melakukan sesuatu mujizat, wah mereka jadi semangat. After that, anything happen, they will become going down. Nah, begitu terjadi sesuatu yang nggak enak, mereka langsung terpuruk lagi. Many called one, many Christians are living in this kind of situation today. Saudara, banyak sekali orang Kristen yang hidupnya seperti itu sekarang. But God sees different thing, different kind of a spirit in these two person. Tetapi kita melihat ada roh yang beda di dalam kedua pengintai yang satunya. Caleb and Joshua got a different spirit. Jadi Caleb dan Yosua itu punya roh yang beda. Let us read some more. Coba kita baca. When they received the message, the people. Begitu orang-orang itu terima laporannya. Chapter 14 verse 1. Ayat 14 ayat pertama. 1 to 3. 1 sampai 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? What we see here, Nah, yang kita lihat di sini, the moment they saudara, receive the message, begitu mereka terima their laporannya, hope, their trust, everything distracted and gone down.
seluruh rasa percaya mereka, iman mereka sudah merosot habis, saudara. They start to cry. Mereka mulai nangis. They start to complain. Mereka mulai They ngomel. start to criticize. Mereka mulai mengkritik. And they say, why Lord you brought us from Egypt? Mereka bilang, kenapa Tuhan membawa kita keluar dari Mesir? It was really hurt God. Dan itu betul-betul melukai perasaan Tuhan. Many a time without our knowledge, Seringkali saudara tanpa sadar ya, we hurt God. kita ini suka melukai perasaan Tuhan And we loh. need to check in our life. Nah ini yang perlu kita periksa dalam diri kita. Because in the Old Testament and the New Testament, Sebab di dalam perjanjian lama dan baru, very clearly there is mentions, many things mentioned there. ada banyak hal yang diungkapkan di situ. Sometimes when the saints of God, called by God, when they do certain mistake or certain confession, it will really hurt God. Karena kalau orang-orang kudusnya Tuhan mereka itu melakukan satu tindakan atau mengucapkan sesuatu, bisa saja itu sangat melukai perasaan Tuhan. Actually, God will bring some judgment because of that. Kemudian bisa saja Tuhan menurunkan penghukuman karena hal itu. We need to check our life today. Nah saudara, kita perlu periksa diri kita sekarang. Because of our so many wrong confession and we hurt God, we lost many things. Saudara, karena seringkali ya bisa saja kata-kata kita yang keliru, yang melukai perasaan Tuhan, kita kehilangan banyak hal. One person is sitting here. Ada satu orang yang duduk di I sini, don't know who is the person. saya nggak tahu siapa. And God called you for the ministry. Tuhan memanggil Anda untuk pelayanan. And because of certain mistake in your life, Dan karena beberapa kesalahan yang terjadi dalam hidup or Anda, certain things happen in your ministry, atau sesuatu terjadi di dalam pelayanan Anda, you lost the thing. engkau kehilangan hal And itu. you're sitting here. Dan Anda duduk di sini. When I came and sit in the Waktu chair, tadi saya duduk di sana, the first message I received, the message, pesan pertama yang saya terima adalah tentang hal ini. I don't know who is the person. Saya nggak tahu siapa ya, But God want to deal with you. tapi Tuhan ingin beres-beres dengan Anda. God wants to revive you back. Tuhan ingin menghidupkan, membangkitkan Anda kembali. God want to use you in the ministry back. Tuhan mau pakai Anda di dalam pelayanan kembali. I don't know who is the person. Saya nggak tahu siapa orangnya. Maybe you are a pastor. Mungkin Anda seorang pendeta, seorang pastor. Maybe you are one of the important men or leader in one of your church. Atau mungkin Anda salah satu pemimpin di gereja Anda. Anyone is here like that. Tapi siapapun itu, Anda ada di sini. If you are here, I would like to pray for you. Apabila ada orangnya, nanti saya ingin mendoakan Anda. The Lord have a greater purpose in your life. Karena Tuhan punya maksud tujuan yang lebih besar bagi Look hidup at these Anda. people, how they start to grumble and murmur, criticize against Coba God. kita melihat bagaimana ini bangsa ini mulai bersungut-sungut, mulai komplain terhadap Tuhan. Let us continue read here. Kita baca. Chapter 14, verse 30. Ayat 30, saudara. Bilangan 14 ayat 30. Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Look at the judgment. Look at the. Coba kita lihat penghukuman yang terjadi. Because of their murmuring and grumble against Karena God, mereka ngomel sih, bersungut-sungut, ngomel, komplain terhadap Tuhan. God never allowed the people who came out from Egypt, Tuhan tidak mengizinkan bangsa yang keluar dari Mesir itu, the all above age of 20, none of them, God allowed them to enter the land promise. tidak ada yang di atas usia 20 tahun yang diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian, Except Caleb and Joshua. kecuali Kaleb dan Yosua. That means all the people, the elder people, died in the wilderness. Jadi saudara, di padang gurun itu berarti warga yang seniornya itu sudah meninggal semua. But their children below 20, age 20, they enter into the land. Hanya anak-anak di bawah usia 20 tahun yang masuk ke dalam negeri itu. We need to look into here very carefully. Saudara, kita harus pelajari ini dengan cermat ya. Why this mistake happened? Kenapa kesalahan seperti ini bisa terjadi? We need to check our life. Kita perlu periksa hidup kita. How the called people's attitude towards God. Gimana sih sikap orang-orang yang terpanggil itu terhadap Tuhan? Why Joshua and Caleb, they can give, even though they saw the giants, but they can give
positive report, good Kenapa report. Yosua dan Kaleb sekalipun mereka melihat raksasa, mereka bisa memberikan laporan yang positif. Let us take with us. I'm going to show you Saya what akan tunjukkan called kepada people Anda. look like. Sebenarnya orang-orang yang terpanggil itu seharusnya seperti apa? Ephesians chapter 4 verse 4. Efesus 4 Verse 4 to 6. Efesus 4 sampai 6. Efesus 4 sampai 6. Efesus 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Called people, they know their God. Saudara, orang-orang yang terpanggil, mereka itu mengenal Tuhannya itu siapa. They simply won't accept everything is God. Mereka itu tidak akan mungkin sembarangan menerima bahwa ada Tuhan-Tuhan lain. Today many people they claim they are Christian, Sekarang saudara, banyak orang mengklaim diri Kristen, but at the same time their hearts or they believe in other religion, other gods also. tetapi kadang-kadang dalam hati mereka bisa mempercayai agama lain atau juga dewa-dewa lain. We can see when the problem rises in their family. Kita bisa lihat kalau kemudian muncul masalah dalam keluarga. They will pray, nothing happen. Mereka doa-doa kok nggak ada jawabannya. And they will try to find solution, try to find help from the witchcraft or evil spirits. Nah, kemudian mereka akan berusaha meminta tolong saudara kepada daripada kuasa kegelapan atau orang suhu atau orang pintar gitu ya. If anyone say you come here, you got something very powerful, they will go there. And another person say you come here, I got a very good mantra man, he can help you, they will go there. Ya saudara, kalau ada yang bilang, kesini aja, itu ada orang pintar, atau ke situ aja ada suhu, mereka akan ngikut. Call people, they won't do that. Orang-orang yang terpanggil tidak akan seperti itu, saudara. All people, they know who is their God. Karena orang-orang yang terpanggil itu kenal Tuhannya itu siapa. They know their God is Father, Son, Holy Spirit. Dan mereka tahu bahwa Tuhan mereka itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So they are in three personality, but they know they are in one. Sekalipun ada 3 pribadi, tetapi mereka tahu itu satu. They are in one body. Mereka di dalam satu tubuh. They know who is their God. Mereka kenal siapa Tuhan The mereka. problem is to the church today. Nah, masalah daripada gereja sekarang ini, Sometimes they suspect they got some confusions, questions about their own God. kadang-kadang muncul pertanyaan tentang Tuhan mereka sendiri, saudara. Why? They didn't know about the word of God. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak tahu firman Tuhan, tidak terlalu tahu firman Tuhan. That's why Jesus said, know the truth will set you free. Makanya Yesus berkata, engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan It is engkau. difficult for us to know the truth. Sulit bagi kita untuk mengenal kebenaran. We don't want to take the initiative to know more about the truth. Karena kita tuh nggak punya inisiatif untuk lebih lagi mengenal kebenaran. Because we are so busy. Karena sibuk sih soalnya. Any problem, anything happen. Apa masalah muncul, ada apa muncul. We depend on the pastor, we depend on the other people. Kita tergantungnya sama pendeta, sama orang lain. We don't want to take the trouble, take the initiative to go to the presence of God and find the solution. Kitanya nggak mau mengambil inisiatif, kita sendiri nih loh yang menghadap Tuhan, masuk hadirat Tuhan, cari jalan keluar sendiri. Call people, Nah, orang-orang yang no terpanggil, matter what happened, apapun lah yang terjadi, they will go to their God. mereka akan menghadap Tuhan They mereka. will fight until see the solution. Mereka akan berjuang sampai melihat hasilnya. Anything happen in their family, Apapun yang terjadi dalam keluarga mereka, even anything happen in the world or in the nation, apapun juga yang terjadi di dunia atau di bangsa, they will rise upon the circumstances. mereka akan bisa bangkit di atas keadaan itu. Because they know their God walk upon the circumstances. Sebab mereka tahu Tuhan mereka itu berjalan di atas situasi itu. They know their God walk upon the wave. Dan dia tahu, mereka juga tahu bahwa Tuhan berjalan di atas gelombang-gelombang. Second point, Poin yang kedua, Romans chapter 8 verse 28. Roma 8:28, saudara. Roma 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kita
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Called people know that God has put His hand upon their life. Orang-orang yang terpanggil itu tahu bahwa Tuhan sudah menaruhkan tangannya atas hidup mereka. Remember, my dear brothers and sisters, Coba Anda ingat ya, saudara. you and me are called by God. Anda dan saya akan dipanggil oleh Tuhan. God has predestined our life Tuhan sudah menetapkan hidup kita ini sejak awal. and call us. Dan kemudian kita dipanggil. If God predestined our life and call us, Kalau Tuhan sudah menetapkan hidup kita, memanggil kita, it means He put His hand upon our life. itu berarti Dia menaruhkan tangannya atas hidup kita. Not somebody. Bukan atas siapa-siapa gitu ya. Whether you believe or not, Mau Anda percaya atau enggak, God is telling Tuhan berfirman, He put His hand upon your family, upon Dia your life, menaruhkan tangannya atas keluarga Anda, atas hidup Anda, to protect you, untuk melindungi Anda, to hold your hand, untuk gandeng tangan Anda, safely to bring you, untuk membawa Anda dengan aman, to guide you, untuk membimbing Anda, to carry you. untuk menggendong Anda. Prophet Isaiah says, Nah, Nabi Yesaya berkata, I have protected you aku sudah melindungi engkau, and I have carried you aku sudah menggendong engkau on my shoulder. di atas bahuku. Very clearly God says, Nah, dengan jelas Tuhan He has berfirman, put His hand upon your life. Dia sudah taruhkan tangannya atas hidup kita. If God put His hand upon your life, Kalau tangan Tuhan ada atas hidup kita, that means He loves you very much. kan Dia berarti sangat cinta pada kita. It means God committed Himself into your life. Berarti saudara, Tuhan itu mengikrarkan dirinya sendiri itu kepada hidup kita. Sometimes people, they will say, I have committed my life to you. Kadang-kadang orang-orang bisa ya mengatakan, aku berikrarlah hidupku itu untuk kamu. Sometimes we will work to the company. Kita kadang-kadang bekerja di satu We perusahaan. will never work faithfully for them sometimes. Kadang-kadang kita nggak setia juga sih kerja di situ. Sometimes we cheated in many areas. Kita kadang-kadang bisa aja ya nipu atau bohong dengan berbagai cara lah. Husband and wife, they married. Suami istri yang married, They say, I will committed my life to you. mereka kan berikrar, aku hidup untukmu But apa. halfway something happened. Tapi kalau di tengah jalan terjadi sesuatu, The husband will run away. suaminya bisa kabur, saudara. When the wife become older and older, another lady will look very beautiful, the husband will run away. Nanti kalau istrinya menjadi tambah lama tambah tua gitu ya, ada perempuan lain yang lebih cantik, suaminya mendadak kabur, But saudara. they say, I have already committed to you. Tapi kan sudah ngomong nih, kalau aku berikrar seluruh hidupku untukmu. Man cannot stick to the commitment. Kalau manusia itu sulit mau tetap berpegang pada ikrarnya. Problem with the children of God always like this. Saudara, masalah dengan anak-anak Tuhan tuh kayak gitu We are not terus. like God. Kita ini tidak seperti We Tuhan. always like to run away from God. Kita selalu maunya tuh kayak nyimpang gitu ya dari Tuhan. But God is not like that. Tapi Tuhan kan nggak seperti itu. If He predestined your life and call you, Kalau Dia yang menetapkan hidup kita dan memanggil kita, look at how He said very nicely, very orderly. He predestined your life. Whoever's life He predestined, He called them. Whoever's life He called them, He justified them. Whoever's life He justified, He glorified them. saudara, kan dengan jelas dikatakan ya, Dia sudah menetapkan kita dari semula. Yang ditetapkan itu pula dibenarkan, yang dibenarkan itu dimuliakan. Your life has been called and taking justification now. God justify you. Nah, hidup Anda itu sekarang kan sudah dibenarkan. Whoever stick to the justification, Siapapun yang tetap berada di dalam pembenaran itu, stick to their God tetap lengket dengan Tuhannya until the whole life, sepanjang hidupnya, God will glorify them. maka Tuhan akan memuliakan mereka. The glory will come upon the ministry. Maka kemuliaan pun akan turun atas pelayanannya. The glory will come upon your family. Kemuliaan turun atas keluarga. The problem is today, Masalahnya sekarang we ini, doesn't want to stick to the commitment. kita ini nggak mau tetap berpegang teguh pada komitmen kita. God is not a man. Tuhan kan bukan manusia. He's God. Dia itu Tuhan. Man always telling lies. Kalau manusia gampang kalau suruh But berdusta God ya. will stick to His Tapi commitment and kalau covenant.
Kalau Tuhan tetap berpegang teguh pada komitmen dan ikatan perjanjiannya. God called Abraham. Tuhan memanggil I Abraham. want to make you a great nation. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Abraham was so excited. Wah, dia excited sekali, saudara. Wow, in this 75 age, my wife is already 65, but God said, going to give a baby to me. Wow. Wah, saya usianya 75, istri saya 65, tapi Tuhan bilang mau kasih baby, mau kasih anak. Abraham would have think like that, ada harapan lagi. Correct, yeah? But his wife said, I'm already 65. How old are you? Tapi istrinya berkata, aku kan sudah 65 tahun, ya nggak mungkin lah. But they both agreed to the promise of God and they walked toward the land which God promised them. Tetapi mereka berdua sepakat lah ya, dan mereka tetap melakukan perjalanan ke arah tanah yang dijanjikan Tuhan. If you read carefully the history of Abraham, Saudara, kalau kita pelajari dengan cermat ya sejarah Abraham, pas di tengah jalan, God called Abraham, hey, come here, my son. Tuhan panggil Abraham, sini Abraham. Be faithful and integrity. Setialah dan memilikilah integritas. Why God want to tell him like that? Kenapa Tuhan harus mengucapkan seperti itu? All the while he was okay. Selama itu dia oke-oke aja, saudara. Halfway, Tapi pas di tengah jalan, all the while he was with God. selama itu kan dia beserta dengan Tuhan. He was hold on to the vision. Dia itu berpegang pada misinya. Something happened in the halfway. Tapi pas tengah jalan terjadi sesuatu. Maybe his eyes gone somewhere. Mungkin pandangan matanya udah kemana-mana gitu ya. His mind start to move somewhere. Atau mungkin pikirannya udah kemana He gitu. start to do some certain mistakes. Dan dia mulai melakukan beberapa kesalahan. Maybe he would have thought, God doesn't know that. Dia pikir Tuhan tidak tahu hal itu. But God know everything. Tapi kan Tuhan tahu semua. God sees you, your spirit, your soul, your body, your past, your present, Tuhan your tahu future. semua dan Tuhan lihat semua, saudara ya. Roh, jiwa, tubuh kita, masa lalu kita, masa depan kita. Abraham, come here. Coba Abraham, sini Abraham. Be faithful in front of me. Setialah di hadapanku. Why the Lord want to tell this? Kenapa Tuhan harus mengatakan hal itu? Because God called Abraham. Sebab Tuhan yang memanggil It Abraham. is a bigger vision. Dan ini merupakan satu visi yang lebih besar. This is a big task. Ini tugas yang luar biasa besarnya. This mission, it's going to go until the end of the world. Saudara, misi ini akan nyampe sampai di akhir dunia. So you are very important for me. Jadi kamu tuh penting buat aku. I already committed for this mission. Aku sudah komit terhadap misi ini. Even up to today. Bahkan setelah hari ini, Because God commit for the call of Abraham. karena Tuhan komit terhadap panggilan Abraham, And he still stand for the people of Israel. dan dia tetap berdiri untuk membela bangsa Israel. That is we call commitment. Itu yang kita sebut komitmen. But the church always run away. Tapi gereja kok sukanya agak nyimpang gitu ya. Always they up and down in their faith. Ya, selalu imannya tuh naik turun naik turun. One time they say, oh praise God, they hold the hand of Jesus. Kadang-kadang mereka bilang puji Tuhan, mereka pegang tangan Yesus. And something in the world very nice, the spirit of Antichrist offered to them, they will hold the Antichrist also. Wait, don't go on. Jesus also they want, Antichrist also they want. Tapi kalau ada roh antikris menawarkan sesuatu yang mempesona, mereka mau juga. Jadi mereka nggak mau lepasin yang ini, nggak mau lepasin tangan Tuhan juga nggak mau dilepasin. That's why God say, come and do covenant with me. Makanya Tuhan mengatakan, datang, mari lakukan ikatan perjanjian dengan aku. If I want to do everything fulfilled for you, whatever I promise, you better do covenant with me. Abraham, kalau kau mau aku memenuhi semua janjiku kepadamu, kamu harus mengadakan ikatan perjanjian. God make him to sleep. Dan Tuhan jadikan dia tidur. God made everything for him. Semuanya disediakan. God commit our life. Tuhan itu komit terhadap hidup kita. This is the commitment of God. Ini komitmennya Tuhan. Call people. Nah, orang-orang yang terpanggil, They know their God had put His hand upon their life. mereka tahu bahwa tangan Tuhan itu sudah ditaruhkan di atas hidup mereka. Whatever happened in their life, Apapun juga yang terjadi dalam hidup mereka, they know this is the work of God. ini mereka tahu inilah pekerjaan karya Tuhan. And they know their God have committed their life to Him. Dan mereka tahu bahwa Tuhan sudah mengikrarkan dirinya bagi mereka. Romans chapter 11 verse 29. Roma 11 ayat 29, saudara. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya
Romans chapter 11:29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. What we see here, Yang kita lihat di sini, saudara, called people they know nah orang-orang yang terpanggil itu mereka tahu that God is not going to give up on them. bahwa Tuhan tidak akan nyerah, lepas tangan atas mereka. Sometimes we are very easily give up on our friends, our children, or on our husband. Saudara, kadang-kadang kita sering sekali ya merasa kayak kita sudah nyerah lah, lepas tangan atas anak-anak kita atau suami atau istri atau apa-apa aja. The Lord is telling, Tetapi Tuhan berfirman, righteous will rise again. orang benar itu akan bangkit lagi. How many times is even 7 times he fall down, Sekalipun 7 kali dia terjatuh, he will rise again. dia akan bangkit kembali. Called people know, Nah, orang-orang yang terpanggil itu no matter tahu, what happened in their life, apapun juga yang terjadi dalam hidup mereka, they know their father. mereka tahu Bapa mereka. They will come back to the father. Mereka akan datang kembali kepada Bapa. But the people who they doesn't know about God, Tetapi mereka yang tidak mengenal Tuhan mereka, one step they go away, selangkah mereka nyimpang. and the small crack will happen, Terjadilah celah terbuka sedikit. and they take another step. Kemudian mereka mengambil langkah berikutnya lagi menjauh. And after a few years we see Setelah beberapa tahun kemudian hilang. they are completely backslide. Sudah murtad sama sekali. Called people doesn't like that. Tetapi orang-orang yang terpanggil tidak seperti itu. No matter what happened in their life, Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, they know their God never give up on them. mereka tahu bahwa Tuhan mereka tidak akan pernah lepas tangan atas mereka. How many times they face failure? Berapa kali pun mereka tuh mengalami kegagalan. How many times they face lost? Seberapa kali pun mereka mengalami kehilangan, kerugian. How many times they going through certain kind of a problem? Berapa kali pun mereka mengalami permasalahan. They have a high hope on their God because they know their God never give up on them. Harapan mereka itu terhadap Tuhan mereka tuh tinggi karena mereka tahu Tuhan mereka tidak akan pernah lepas tangan atas Romans mereka. chapter 9 verse 20. Roma 9:20, saudara. Yeah. Roma 9:20. Roma 9:20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata pada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? 21. Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? The potters know how to make the clay. Tukang periuk kan tahu bagaimana membentuk tanah liat. They should not ask question against God. Mestinya kan tanah liat itu tidak akan menanyakan hal itu kepada Tuhan. Called people, Nah, orang-orang yang terpanggil, they see themselves how God sees them. mereka akan melihat diri mereka sendiri sama seperti Tuhan melihat mereka. Amen. Are you with me here? You need to ask, tell them. Saudara, Anda masih ada hadir di sini kan? I thought you are flying somewhere. Called people, they know, they see themselves how God sees them. Saudara, orang-orang yang terpanggil itu akan melihat atau memandang diri mereka sendiri seperti Tuhan melihat mereka. Even sometimes we see ourselves, I'm not so beautiful, you know. Kadang-kadang kita ngelihat diri kita sendiri, aduh aku kok nggak cakep ya, I'm so weak, you know. aku kok lemah ya, I'm so stupid, huh? aku kok bodoh ya, Aku no money lah. aku nggak punya duit loh, I'm so wicked, huh? aku kok jahat ya, I'm poor. atau aku miskin. Hey brother, come, you sing a song, come. Ayo saudara-saudara, ayo coba nyanyi satu lagu You do pujian. anything. You call Diana, you call that sister, you know. That sister just not worship, she good worship. Don't call me. I Jangan cannot worship, panggil you aku, know. jangan panggil aku, panggil Yeni aja. Yeni yang tadi BL itu lo panggil dia aja. And she said, brother, you can preach, come and preach. Oh, I cannot preach, you know. Ada kemudian, Pak, ayo khotbah Pak. Oh, nggak bisa, kalau aku nggak bisa khotbah. But I can eat, can. Tapi kalau makan bisa. We always like to see ourselves weakly in a different way, negatively. Saudara, kita seringkali juga melihat diri kita itu dengan cara pandang yang negatif, lemah rasanya. But you know, if you realize that you are called by God, Tapi kita coba kalau kita sadar kita ini terpanggil oleh Tuhan, you will never see yourself always down.
Anda tidak akan pernah terus-terusan melihat diri Anda itu terpuruk. I came from very small family, Saya ini poor family. dan saya asalnya dari keluarga yang sederhana, miskin, saudara. Not to say we are so poor like we going ask begging. No, not like that. Bukannya miskin terus sampai minta-minta gitu, enggak juga. We had a good house, my father had a job, Ya, but very small income. Kita punya rumah, saudara. Ayah saya bekerja tapi pendapatannya kecil. But I never study well. Saya pendidikan saya juga agak kurang. I just normal laborer. Ya, saya cuma pekerja biasa. But I never know I'm going to preach in English in Indonesia. Saya nggak pernah tahu, saudara, nantinya saya akan bisa berkhotbah dalam bahasa Inggris di Indonesia. But I just love God and love His truth. Saya cuma cinta Tuhan dan mencintai kebenaran firman. I never know I'm going to become a pastor. Saya in my bahkan church. juga nggak tahu kalau saya ini bakal jadi pendeta di gereja saya. After I learned the Bible well, Setelah saya mempelajari Alkitab dengan cukup baik, my senior pastor pushed me into interpret to the foreign pastors. kemudian pendeta senior saya itu mendorong saya untuk menerjemahkan kepada pendeta-pendeta luar. Many times the foreign speaker will come and they will speak. Many times I really bingung. Seringkali kalau pendeta luar datang, mereka bicara tuh saya seringkali bingung, saudara. But many times I push it. Tapi saya dorong. But my senior pastor, my God never give up on me. Tetapi Tuhan saya tidak pernah lepas tangan atas diri saya. My senior pastor taught me many things. Nah, pendeta senior saya ngajarin saya banyak hal. Now I'm seeing me in a different way. Sekarang saya memandang diri saya sendiri dengan cara yang beda. But there was a time I always see myself very down. Tapi dulunya, saudara, saya kalau memandang diri saya sendiri selalu kayak rendah gitu loh. Some of you are sitting here. Nah, ada di antara Anda yang sedang duduk di sini. You always try to condemn yourself. Anda tuh selalu ya bawaannya tuh suka menyalahkan diri sendiri. You always meditate what the people telling against you, saying against you. Dan Anda yang selalu Anda pikirin itu selalu adalah orang lain ngomong apa tentang Anda. And you never think about yourself great. Dan Anda nggak pernah mikir kalau diri Anda itu besar. You must know the Lord want you to remember. Nah, Tuhan mau Anda tuh ingat. You must see yourself how God sees you. Anda lihatlah dirimu seperti Tuhan melihat Anda. Gideon, he thought, I'm so weak. Gideon itu kan mikir dirinya lemah. But when God meet Gideon, Tapi waktu Tuhan ketemu Gideon, but he spoke another way. God spoke to him positively. Tapi kan Tuhan menyapa dia dengan cara yang positif. He called him a mighty man of valor. Kan Tuhan ngomongnya pahlawan yang gagah perkasa. Even God sometimes see any people who are sinners. Ya, bahkan kepada orang-orang yang berdosa sekalipun, God never condemn them. Tuhan kan nggak langsung menghakimi mereka. Jesus went to meet Zacchaeus on the tree. Yesus kan ketemu Zacchaeus yang naik pohon itu, saudara. Zacchaeus see himself, I'm a sinner, I'm a rejected person in the community. Zacchaeus tahu, saudara, merasa bahwa dia itu orang berdosa dan orang yang ditolak oleh masyarakat. So he cannot go and went up to the tree and tried to want Jesus. Karena dia kepingin lihat Yesus, maka dia naik pohon. But when Jesus looked at him, Tapi waktu Yesus memandang dia, Jesus looked at him in a different way. Yesus memandangnya dengan cara yang beda. And Jesus said, Zacchaeus, come down. Dan dia bilang, Zacchaeus, turun. I want to go to your Aku house. mau ke rumahmu. Calling people, Nah, orang-orang yang terpanggil, they know their God. mereka kenal Tuhan mereka. They know, they will see themselves how God sees them. Mereka akan melihat diri mereka seperti Tuhan melihat diri mereka. Colossians chapter 3 verse 3. Kolose 3 ayat 3, saudara. Kolose 3 ayat 3. Colossians chapter 3 Sebab verse kamu 3. telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Okay, call people Orang-orang yang terpanggil see themselves in Christ Jesus. akan melihat dirinya sendiri itu di dalam Kristus Yesus. They know they are, though they are separate, they are living in a spirit and soul and body, but they know they are
in the body of Jesus Christ. Sekalipun mereka hidupnya terpisah ya, ada roh, jiwa, tubuh, tapi mereka tahu bahwa mereka ada di dalam tubuh Yesus Kristus. Many times we forgot about that. Seringkali kita melupakan hal itu, saudara. Do you think Jesus Christ will allow the devil to touch you? Apakah Anda Touch his body? memikir bahwa Yesus mengizinkan iblis itu menjamah tubuhnya? Of course, there was a time Father God allowed the devil to hit him, to kick him, to spit on him, to slap on him, and to spear him. Ya Father saudara, God was just dulunya saudara memang Bapa Surgawi mengizinkan iblis itu menampar Yesus, menendang Yesus, menganiaya Yesus, diizinkan. Father God was just keep quiet. Bapak Surgawi waktu itu cuma diam aja. Because it's only up to finish the task on the cross. Sebab saudara, jangkanya itu hanya sampai selesainya hanya sampai penyalipan aja. But after he finished the task on the cross, setelah dia menyelesaikan tugas di atas kayu salib, Jesus was buried. Yesus kan dikubur. Third day rose again. Kemudian dia bangkit. Now he has a glorious body. Sekarang kan tubuhnya tubuh kemuliaan. Now we are in his glorious body. Sekarang kita ada di dalam tubuh kemuliaannya. Do you think God will allow the devil to touch you? Apakah Anda pikir Tuhan akan mengizinkan iblis menjamah Anda? This is the truth. Ini kebenaran, If saudara. the devil want to touch you, Kalau iblis ingin menjamah Anda, remember my dear brothers and sisters, coba ingat ya saudara. I'm telling this one again. Saya ulangi lagi. If the devil want to touch your body, Kalau iblis ingin menjamah tubuh Anda, even to touch your spirit or soul, atau menjamah roh atau jiwa Anda, you need to wait for you to open the door for him. dia akan menunggu kitanya yang buka celah sehingga dia bisa masuk. Because you and me, our spirit, soul, body is well protected by Jesus Christ. Sebab saudara, sebetulnya roh, jiwa, dan tubuh kita ini sudah terlindungi oleh Yesus Kristus. Because Bible very clearly says we are in his body. Sebab kan Alkitab dengan jelas mengatakan kita ada di dalam tubuh Kristus. By taking the Holy Communion, Dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Jesus Christ claimed himself, the churches in the world are my body, body Yesus of kan Christ. mengatakan bahwa gereja-gereja di seluruh dunia ini adalah tubuh Kristus. If the devil touching you, Kalau iblis menjamah Anda, even the wicked people want to touch you, atau orang jahat ingin menyentuh Anda, it means they try to touch the apple of the eye. berarti kan mereka mencoba menjamah biji mata Tuhan. God will never allow anyone to touch his eyes. Tidak pernah Tuhan akan mengizinkan siapapun menjamah biji matanya. Call people, Orang-orang yang terpanggil, they know their God. mereka kenal Tuhan mereka, They always see themselves mereka selalu melihat diri mereka in sendiri the body of di Christ. dalam tubuh Yesus Kristus. I'm going to show you one, two, 3 points some more. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 1 20. Korintus 6, saudara. 1 Korintus 6. Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. 19 dan 20. 1 Korintus 6, 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Corinthian church, Corinthian people, they have this problem. Saudara, jemaat di Korintus punya masalah ini. They always try to run away from God. Mereka selalu berusaha, kepinginnya tuh nyimpang terus dari Tuhan. They never understand about their body, spirit and soul. Mereka tidak memahami roh, jiwa, dan tubuh mereka. Paul tried to correct them. Tuhan ingin mengkoreksi mereka. Paul wants to explain to them. Paulus ya. Paulus ingin menjelaskan kepada mereka. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. 1 Korintus 3 Chapter 3. 1 Korintus 3 No need read. Verse 16 and 17. 16 dan 17. And 1 Corinthians chapter 6 Dan 1 Korintus 6 verse 19 and 20. 19 dan 20. Look at the scriptures. Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, Paul remind them, Paulus itu mengingatkan mereka, your body is not belong to you. tubuhmu bukan milikmu. That means your body, your life is already owned by God. Berarti kan tubuh hidup kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Now there is a bag. I don't know whose bag. Okay. There is handphone is there
Ada HP-nya di sana ya, punyanya Bapak itu. Just demo ya. Demo ini demo saudara ya. If I take this one, Kalau saya ambil saudara, do you think he will keep quiet? masa yang punya diem aja? Of course now you won't do anything because Ya, you kalau know I'm a pastor. sekarang nggak mau ngapa-ngapain karena saya pendeta ya saudara ya. If you know, if I'm not pastor, if you know I'm taking the handphone next time, he will give buku 5 to me. Ya saudara, kalau lain kali kalau tahu mau diambil kan langsung diajar saudara ya. Scriptures very clearly is telling. Nah, kitab dengan jelas mengatakan, Our life has been owned by God. nah hidup kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Your spirit is not belong to you. Roh juga bukan milik kita. Our body, our soul is not belong to Tubuh us. kita, jiwa kita bukan milik kita. It is belong to God. Semua itu milik Tuhan. It is already owned by God. Sudah menjadi milik Tuhan. God bought with a priceless price. Dia kan beli, dilunasi dengan harga yang sangat amat He mahal. never buy over you, bought you with the diamond or silver or gold. Kan dibelinya bukan dengan permata atau perak emas kan? But Bible very clearly says, Dengan jelas Alkitab berkata, God own you. Tuhan memiliki kita. Whose life God own? Siapa? Whose life God own? Siapa ya? Whoever's life God predestined. Siapapun yang telah ditetapkan sejak awal, Whoever's life, whose life predestined and God called them. yang dipanggil oleh Tuhan, Their life was owned by God. hidupnya itu dimiliki oleh Tuhan. That means you, whatever is belong to you, is belong to God. Artinya saudara, Anda apapun yang menjadi milik Anda itu milik Tuhan. They always know, they always think, they always meditate, I am belong to God. Mereka selalu merenungkan, tahulah bahwa mereka itu milik Tuhan. If they know they belong to God, Nah, kalau mereka tahu bahwa mereka milik Tuhan, they won't simply open their heart or give space to anything in the world to fully take control over their life. maka mereka nggak dengan gampang-gampang ya membuka diri atau membuka celah supaya apa-apa dalam dunia itu menguasai diri mereka. Ephesians chapter 2 verse 10. Efesus 2 ayat 10 saudara. Efesus 2 ayat 10. I'm going to finish by one more point here. Saya akan selesai dengan satu poin lagi saudara ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Call people do not live as masters of their own destiny, purpose, role, or identity. Orang-orang yang terpanggil tidak akan hidup seperti mereka itu bos atau tuan atas destiny mereka, hidup mereka, tujuan masa depan mereka. But rather live to serve the will of God. Tetapi mereka hidup itu untuk melayani kehendak Tuhan. Call people they know Nah, orang-orang yang terpanggil itu tahu they are not the master of their own destiny. mereka bukan tuan di atas destiny mereka itu, takdir hidup mereka. They are masters of their destiny is God. Sebab tuan daripada takdir hidup mereka adalah Tuhan. Because Jesus says, Sebab Yesus berkata, where I am, my servant will be there. di mana aku berada, hambaku pun berada. My sheep will hear my voice. Dombaku mendengar suaraku. That's why Paul says, it is not I am the one doing, my Father is the one walk with me and guide me. Paulus berkata, bukan aku yang melakukannya, Bapakku yang menyertai aku dan melakukannya. Dan Whatever I membimbing aku. speak, whatever I do, whatever I see, what the Father do, that's the one I do. Oh, Yesus maksudnya ya saudara. No, Paul also and Jesus also. Ya, Paulus dan Yesus, apa yang kulihat Bapa lakukan, itu pun aku lakukan. Call people they know, Nah, orang-orang yang terpanggil mereka tahu the Father God is the master of their destiny, of their life. bahwa Bapa Surgawi itu adalah tuan atas destiny mereka, atas hidup mereka. But many times we forgot about that. Seringkali kita lupa, saudara. That's why we always try to run away from God. Makanya kita selalu berusaha itu kabur dari Tuhan, nyimpang dari Tuhan. Ibu Eti, what is husband's name? Ibu Eti's husband. Pak Suryanto. He said, okay, brother, you sent WhatsApp today. Today I got meeting, special speaker. Ya, Pak Suryanto kasih ini WA gitu ya, atau message, hari ini ada pembicara khusus.
So you call, come, we go for meeting today. Kita ikut PD. Or we go for mission where somewhere. Atau mau ke satu perjalanan misi kemana? Sometimes we say, no, I got today something, the cinema theater, I got a different appointment, I will run away. Atau saudara kemudian dijawab, nggak bisa, saya mau nonton film nih, atau kita punya kegiatan lain, jadi kabur, nggak mau gitu. Call people, they know their God's call upon them. Saudara, orang-orang terpanggil itu tahu bahwa ada panggilan Tuhan atas hidupnya. When any invitation come, apabila ada undangan yang datang, they can identify whether is it from my father or it's not from my father. Mereka bisa membedakan ini dari bapakku kah atau bukan. Sometimes I receive a call, invitation. Pastor Johnson, please come to Indonesia for ministry. Kadang-kadang saya menerima undangan, Pak Johnson, tolong datang pelayanan ke Indonesia. Then I will say, okay, what date? I will give the date. Kemudian saya kasih, oke, tanggalnya, saya catat ya. Then sometimes I will think, is it okay? I'm going to Indonesia. Kemudian kadang-kadang saya mikir, oke nggak ya saya ke Indonesia? Is it really the father want to go? Father want me to go to Indonesia? Apa benar nih Bapak menginginkan saya ke Indonesia? Sometimes if this kind of questions rise in me, kalau ada pertanyaan seperti itu muncul dalam diri saya, and my Father God will confirm to me. Bapak Surgawi akan memberikan konfirmasi kepada saya. Dia akan bicara kepada saya melalui mimpi mungkin. I'll see the dream. Atau I'll see in the dream. Saya melihat di dalam mimpi itu. I saw Indonesian pastor. He came and invite me. Pastor Johnson, can you please come to Indonesia? Saya melihat ada seorang pendeta Indonesia datang mengundang saya, Pak Johnson bisa nggak ke Indonesia? Exactly what happened to Paul's ministry. Sama seperti yang terjadi di dalam pelayanan misi Rasul Paulus. How he received the Macedonian call. Ya, bagaimana dia menerima panggilan dari Makedonia. He want to go different place. Kan dia betulnya maunya ke arah lain. There's a man, the man of the city, the man of Macedonia, in the dreams, he came and invite Paul, can you come to our place? Tetapi kan di dalam mimpi dia melihat ada orang dari Makedonia memanggil dia untuk datang ke situ. Call people. Nah, orang-orang yang terpanggil, they know, mereka tahu, not they are the one master of their own destiny. Mereka tahu bahwa bukan mereka tuan di atas destiny takdir hidup mereka. They allow their life for their master. Mereka mengizinkan hidup mereka itu dibimbing oleh Tuhan mereka. I'll finish by here. Saya akan selesaikan di sini. John chapter 3 verses 27 to 30. Yohanes 3, saudara. Yohanes 3. John, yes, John. Yohanes 3. Chapter 3 verse 27. Yohanes 3 ayat 27, saudara. Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. That's all. Okay, God call people know that their call does not belong to them. Orang-orang yang terpanggil itu tahu bahwa panggilan mereka itu bukan milik mereka sendiri. But He has simply entrusted it to them. Tetapi Tuhanlah yang sudah mempercayakannya kepada mereka. They are His stewardship, and the task of a steward is simply to manage something until the owners come to take it back. Jadi mereka itu sadar bahwa mereka tuh hanya sekedar pengurus atau pengelola saja sampai nanti tuannya datang diambil kembali. All people they know. Nah, orang-orang yang terpanggil itu tahu. Whatever they have, apapun juga yang mereka miliki, it is given by God. Itu diberi oleh Tuhan. God entrusted to in their hand. Tuhan yang mempercayakannya ke dalam tangannya. And they know, dan mereka tahu, whatever they own now, apapun juga yang mereka miliki sekarang ini, they have to give account to the Lord. Harus diberikan pertanggungjawaban, hitung-hitungan di muka Tuhan nanti, saudara. If God give you a good business, kalau Tuhan memberikan Anda bisnis yang baik, it is important the time will come God will ask you account. Nah, ada waktunya nanti, saudara, penting Tuhan akan minta pertanggungan jawab. God have given you very good wife. Tuhan memberikan istri yang baik. In the Bible, di dalam Alkitab, God say like this. Tuhan bilang begini. I've given you a good wife. Aku memberikan engkau istri yang baik. I've given you a child. Aku memberikan engkau anak. I've given you a house. Memberikan rumah. I've given you a land. Memberikan tanah. Everything God gave. Semuanya Tuhan berikan. Gold is mine. Emas itu milikku. Wisdom is mine. Hikmat milikku. Say, if you see animals on the hill, all the animals belong to me. Semua binatang yang ada di bukit semua milikku. All the souls belong to me. Semua jiwa-jiwa itu milikku. If everything is belong to God, kalau semua itu milik Tuhan, what way we going to claim and how we can say this is mine, this is mine, this is mine? Mana bisa kita mengklaim bahwa ini punyaku, ini milikku? This
earth is only temporary for us. Saudara, bumi ini kan hanya sementara bagi kita. Whatever God given to you, Apapun juga yang sudah Tuhan berikan kepada kita, it means God entrusted to you. berarti kan Tuhan percayakan itu kepada kita. It is your job, your responsibility. Anything happen to your wife, you need to rise in the spirit and you need to get back your wife. Saudara, apapun juga yang terjadi, saudara, misalnya ada masalah dengan istri, maka tugas kita, tugas suami itu bangkit, saudara, merebut kembali karena dia bertanggung jawab atas istrinya. God said in the book of Psalms 127, your children, your fruit of your womb is given by God. It's a gift of Di God. dalam Mazmur 127 dikatakan bahwa anak-anak itu pun adalah karunia Tuhan. If anything happen to your children, Kalau ada yang terjadi atas if they try anak-anak, to run away from God, mereka berusaha lari dari Tuhan. the parents, the mother, the father, they need to rise in the spirit. They have to do something, bring back their children to God. Ayah ibunya lah yang harus bangkit di dalam roh, lakukan sesuatu untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. The time will come. Nah, waktunya akan tiba, saudara. We will stand in front of God. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. We need to give account to the Dan Lord. kita harus hitung-hitungan di muka I give Dia. you 4 children. Aku memberikan kamu 4 anak. I give you 3 children. Aku berikan kamu 3 anak. What you did with the children? Apa yang kau lakukan dengan anak-anakmu? We cannot say, I said this one, I said that one. We cannot give that kind of access. Saudara, kita nggak bisa berdalih-dalih, saudara. It is our Karena responsibility. memang tanggung jawab kita. That's why we can see why the people of Jews are very intelligent today. Saudara, maka kita tahu ya orang-orang Yahudi itu, aduh, orangnya pinter banget ya. They teach their children even from small Karena about the mereka laws. mengajar anak-anak mulai kecil tuh tentang hukum Taurat ya. My dear brothers and sisters, we need to rise. Kita harus bangkit. We need to really seek the presence of Kita God. harus benar-benar cari hadirat Tuhan. If your husband try to run away from you, Kalau misalnya suami Anda berusaha kabur dari Anda, if there's a problem for your wife, misalnya istri Anda ada masalah, you need to rise in the presence Anda of God. harus bangkit di dalam hadirat It Tuhan. is your right. Karena itu kan hak Anda. The devil, even any people, they send witchcraft power against your husband, send any witchcraft power against your wife. But when you rise, any kind of a witchcraft power has to be submit to you. Saudara, apapun yang mungkin dukun mengirimkan mantra kepada suami atau kepada istri, tetapi kalau kita bangkit di dalam roh, semua itu harus tunduk pada kita. Sometimes some people, mothers and fathers, or the wife, they come and cry to me. Kadang-kadang ayah dan ibu datang tuh nangis-nangis di hadapan saya, saudara. Oh, my husband somebody tried to steal my husband already. Ada orang lain yang ingin mencuri suami saya. Even some old men, they come and told me, Pastor, sorry, my wife is run away already. Bahkan ada seorang pria tua datang, Pak, maaf ya, istri saya kabur. I'm telling you, Saya kasih tahu, the saudara. mouth of God is telling you, Ini firman Tuhan sendiri yang the one mengatakan, who is inside you is greater than the one who is outside. Dia yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam luar. Your wife is your right. Sang istri itu kan haknya suami. Your husband is your right. Suami itu kan haknya istri. Your children is your right. Anak-anak itu kan haknya orang tua. Whatever God give you the business is your right. Bisnis yang diberikan Tuhan itu kan hak Anda. Your finance is your right. Keuangan pun hak kita. Nothing can take away from you. Tidak ada yang bisa merebutnya dari kita. You must understand that first. Kita mesti paham dulu ini. Called people, Orang-orang yang they terpanggil, know what God entrusted to them. mereka tahu apa yang Tuhan sudah percayakan kepada They mereka. never see themselves always down. Mereka tidak akan pernah terus-terusan berada di dalam No matter keadaan what terpuruk. happened, no matter what rise against them, Apapun juga yang berusaha menyerang mereka, but they will rise against on the top of the circumstances, tapi mereka akan bangkit dan mengatasi keadaan itu. and they will fight for their rights. Dan mereka akan memperjuangkan hak mereka. They are the one called warriors. Itu yang disebut sebagai warriors, para pejuang. Now we understand Sekarang kita ngerti why these two people they can enter into the land. kenapa yang dua pengintai itu bisa masuk dalam tanah They perjanjian. also called by God, Mereka juga dipanggil oleh Tuhan, yang chosen by God. dipilih oleh Tuhan. But these 10 people they never know. Tetapi yang 10-nya kan nggak nyampe, They saudara. die on the wilderness. Mereka mati di padang belantara. Many Christians are living like this. Saudara, ada banyak orang Kristen hidupnya seperti itu. They say, I know God outside. Mereka taunya Tuhan itu tampilan luar They aja. never understand intimately about their God. Mereka tuh nggak kenal secara dekat dengan Tuhan mereka. No matter what kind of problem you're going through, Apapun juga masalah yang Anda hadapi, saudara. your right is, victory is yours.
Kemenangan itu adalah hak Anda. You will have the victory. Anda pasti berkemenangan. If you always confess that. Kalau Anda selalu mengucapkannya. If you know about this in your spirit. Kalau Anda nangkep itu dalam roh Anda. The devil always will think twice or 3 times or 4 times whether want to attack you or touch you or not. Iblis itu akan mikir dulu 1000 kali, saudara, sebelum dia mau kalau dia mau menjamah Anda. Let us close our Mari eyes kita tutup mata. and look upon to Kita God. memandang Tuhan. The called people, they know their God. Orang-orang yang terpanggil itu mengenali Tuhan. Called people sees themselves how God sees them. Orang-orang yang terpanggil itu akan melihat diri mereka seperti Tuhan melihat mereka. The way they see is different. Cara mereka melihat segala sesuatu You stand, berbeda. brother. You stand. You stand. Just close your eyes. Just close your eyes and look upon to God. Kita melihat. Please stand. Please stand. I'm going to pray for you. Please stand. Just everyone close your eyes and pray. Kita semua tutup mata, kita berdoa, saudara. No matter what happened, Apapun juga yang terjadi, the Lord want to bring changes in your life. Tuhan ingin mendatangkan perubahan dalam There are hidup so many confusions in your life. Ada begitu banyak kekacauan dalam hidup Bapak. Certain questions arise in you. Dan juga ada banyak pertanyaan. There are a lot of things are not stable in the Dan family. ada juga hal-hal yang tidak stabil dalam keluarga. But God want to put it right. Tapi Tuhan ingin bereskan itu. God want to revive you back. Tuhan ingin bangkitkan Bapak God kembali. going to fill you with His Spirit. Tuhan akan memenuhi Bapak dengan rohnya. Many questions is inside you. Ada banyak pertanyaan di dalam diri One by Bapak. one. Satu demi satu. The Lord says, I'm going to bring answer for your life. Tuhan bilang, aku akan mendatangkan jawabannya dalam hidupmu. Because the Lord wants you to know the Lord is really love you very Karena much. Tuhan ingin Bapak tahu ya bahwa Tuhan sangat cinta kepada Bapak. Inside you, you really love God. Di dalam diri Bapak, Bapak benar-benar cinta Tuhan. Really want to know more. Benar-benar kepingin kenal Tuhan lebih But lagi. certain things happened in the Tapi past. sudah terjadi beberapa hal di masa lalu. It really distract you. Dan itu yang menyebabkan pikiran Bapak bercabang. But the Lord going to put everything right. Tapi Tuhan akan membereskan segala God want you sesuatunya. to come back. Tuhan mau Bapak kembali lagi. The spirit of revelation will come to you. Roh kewahyuan akan turun atasmu. My spirit going to teach you, my son. Rohku yang akan mengajari engkau anakku. Don't have doubt in any calling. Jangan punya keraguan-keraguan atas panggilan apapun. I'm the one call you. Akulah yang memanggilmu. I'm the one know you. Aku yang mengenal engkau. If I predestine your Kalau life, aku sudah menetapkan hidupmu sejak awal, because I predestine your life, karena aku sudah menetapkannya sejak I awal, call you here. aku yang memanggil engkau kemari. If I call you, Dan kalau aku yang memanggil I engkau, will justify. aku membenarkan engkau. If you stay faithfully, Kalau engkau tetap berdiri dengan setia, the glory will come upon your life. kemuliaan pun turun atas hidupmu. What you lost, Apapun yang hilang daripadamu, certain things you tried to put right, ada beberapa hal yang berusaha engkau certain bereskan. things you tried to achieve, Ada beberapa hal yang ingin engkau capai, sometimes really facing failure. tetapi mengalami kegagalan. But coming from today onwards, Tapi mulai hari ini, you're going to see changes. engkau akan menyaksikan perubahan Father, in the terjadi. name of the Lord Bapa, di dalam nama Jesus, Yesus, I pray for the divine aku touch of the mendoakan Holy Spirit. zaman ilahi Roh Kudus. God release the blessing Aku upon you. lepaskan berkat atasnya sekarang. Orabaka sekamo yata. Imaka sekamo shakamo yata. Korabasataya kabo yanda shakamo yata. Thank you in the name of the Lord Jesus. Yes, Father God. Stand, brother. You married? Close your eyes. The Lord is calling you. Will you understand the vision? The Lord is calling you for ministry. A lot of things is trying to stop you. A lot of confusions is there. Many things try to stop you by not giving you, permit you to go up further in front. But the Lord wants you to remember, He has predestined your life, and He has called you, and He has justified you, and God going to glorify you. Many things, the door which are shut in front of you, the Lord going to open for you. And don't worry about your business. The Lord going to take you to the higher level. You will gain wisdom from God. The Lord says, I will give you my wisdom to you. The way you're going to understand is going to differ, my son. I will teach you. The chapter is changing. God is doing, changing
like a page. I'm seeing God is changing the page. Next page. Next week. God is taking to another step. God is taking to another step. Every step when you move, the Lord wants you to remember He's walked with you. And His hand is upon you. The Lord wants you to know He is committed to your life. With your own strength, not with your own strength, but together with God. The Lord says, together with me, you're going to achieve many things. You will have your own business, you will have your own contract, you will have your own people. Under you, I'm going to bring some people. Under you, I'm going to bring some networks, and you're going to train some people, and you're going to teach them. I'm seeing you. You are very highly educated in the IQ, and like your mind like an engineer. The time will come. I will take you to another nation. I will take you to another island. I will give you some right people and take them and train them, and you're going to involve in the ministry. Many challenges you're going to face in coming days. But the Lord says, do not be shaken by what you're seeing. What kind of a challenge, what kind of a pressure, what kind of attack. The Lord says, do not worry. Remember, I am the one called you. My hand is upon you. You will gain victory after victory. Every time when you walk with me, you will see the glory will back up you, my dear son. Anointing will coming upon you. Certain things is really struggling you right now. The Lord says, do not worry. Just acknowledge my presence. Come closer. All of things is inside you. I'm going to reveal about my heart to you. I will take you deeply inside the Spirit. I will teach you how to walk with me. Yes. Yes, come closer with me, the Lord says. There is an outer God. There is an inner God. There is a holy place. And there is a most holy place. The Lord wanted to come to the most holy place. There you're going to learn many things. Your spirit will become like a gallop. You will rise in the circumstances, and you will fight the devil, and you will bring glory to my kingdom. Father, impart your anointing in Jesus' mighty name. Receive the blessing. Father God, we thank you for this wonderful time. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk saat yang indah We ini. commit the meeting. Kami serahkan kebaktian ini. Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Lord, we pray for the healing. Kami mendoakan kesembuhan. We pray for your touch, Kami fresh touch mendoakan right now. jamahan yang baru sekarang In Jesus' mighty di name. dalam nama We Yesus. give you all the glory. Kami serahkan semua kemuliaan And kepada-Mu. everyone say, Dan setiap kita berkata, Amen.